Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat walafiat. Dan minggu ni ialah minggu kita yang kelima Cuma saya tak dapat nak buka kamera. Seperti semua mesti maklum, komputer saya ada problem sikit. Jadi kita akan teruskan pembelajaran secara rakaman. Sebab saya risau kalau petang selalunya hujan lebat dan kilat lah kan. Jadi untuk minggu ni kita akan bincangkan topik responsive services of a comprehensive program. Okay. So kalau sebelum-sebelum ni kita dah tengok tentang pengenalan berkaitan dengan counselling dan bimbingan di sekolah. Kemudian kita menceritakan the qualities atau kriteria regarding the comprehensive program, and now we look at the responsive services of a comprehensive program. So class, can you see the image? Okay, I think nowadays the class or the school has been closed due to COVID-19. Okay. Kita banyak kluster pendidikan dalam tempoh seminggu je naik dalam 80% dan sebanyak 8,369 kes pelajar berusia bawah 12 tahun yang positif COVID-19. So ini adalah salah satu situasi yang mana pihak sekolah perlu memberikan respon yang segera. Apakah alternatif penyelesaian ataupun rancangan untuk memastikan pelajar kita tidak orang kata menerima risiko yang tinggi ataupun menjejaskan pembelajaran mereka. So antara learning objective kita hari ni ialah pertama, we want to know the definition and concept of responsive service in counselling at school. Okay, and then we will look at the 4 strategies or components involved in responsive service, and we need to understand a culturally competent responsive service. So bila kita cakap tentang responsive services, it's refer to the activities designed to meet students' immediate needs and concern. The keywords is immediate. Maksudnya bila berlaku suatu perkara tu, apa tindakan kita yang boleh dilakukan dengan kadar segera. Sebab kita tak nak perkara tu berlarutan ataupun menjadi masalah yang lebih besar. The purpose of responsive service, it is a short-term counselling intervention to resolve immediate conflict or problem, crisis event, and to intervene in school-specific situation that disrupt learning. Nanti kita akan tengok bagaimana ataupun apakah bentuk-bentuk strategi yang boleh dilakukan. The target, our target is our student. So student immediate personal concern or problems put their continued personal, social, career or educational development at risk. Maksudnya macam kita dah bincangkan sebelum ni, ada 3 komponen yang menunjukkan program-program counselling atau bimbingan perlu menjadi holistik. Dan holistik tu diwakili oleh personal or social development atau psychosocial or emotional, career development and educational development. Jadi kalau ketiga-tiganya dalam keadaan berisiko, kita kena beri respon segera. So some strategies can refer to individual or small group counselling or responding to a crisis or other acute trauma. So there are 2 types of responsive services. Either number 1 is prevention. Prevention refer to preventative action. Pencegahan. Maksudnya sebelum pelajar tu memilih untuk menjadi menjadi pelajar berisiko atau melakukan tindakan yang tidak wajar ataupun tidak sihat. So kita perlu lakukan sesuatu untuk mencegah. So it's referred to the student who are on the brink and critical point, choosing an unhealthy or inappropriate solution to their problems or unable to cope with their situation. Second is treatment. Actually, it's a intervention. Sekejap saya betulkan.
Dia bukan treatment tapi dia intervention. Okay, treatment ni selalunya selepas intervention lah. Okay, so it's referred to the respond ataupun services yang kita lakukan apabila student already made unwise choices or have not coped well with the problem situation. Okay, so maksudnya perkara yang dah berlaku. Dia dah memilih untuk melakukan tingkah laku yang menjejaskan, okay, akademik, okay, emosi dan sebagainya. So, what is the intervention? So, some issues addressed in planning, okay, the responsive services ataupun some issues that need to be responded immediately, okay, such as academic success, okay, like issue new student adjustment, okay, kalau pelajar tak dapat menyesuaikan diri dengan lebih awal di sekolah, jadi dia akan mengalami masalah dari segi sosial ataupun emosi dia. Okay, dari segi personal, okay, suicide, ada pelajar yang merancang untuk membunuh diri ataupun nak melakukan bunuh diri, okay, substance abuse, okay, school age pregnancy, gang pressure, harassment, okay, like baru-baru ni isu sexual harassment, okay, dalam kalangan pelajar sekolah dan pelajar perempuan tersebut, okay, intervention or postvention of a traumatic event, okay, grief or loss or any family issues. So look, in managing those issues, okay, we need to highlight the school counsellors and confidentiality. Okay, sebab bila kita nak respon tentang suatu perkara ni, ada kalanya kita dah tahu dah isu tersebut, mungkin kaunselor dah dapat maklumat dan sebagainya, tapi perlu dirahsiakan. Tapi bila kita nak bertindak dengan lebih lanjut, kita perlu breach the confidentiality. So, we need to understand the ethical codes, okay, for the counsellor. So, students' conversation with school counsellor actually will be kept confidential, okay. And however, confidentiality does have its limitation, okay, based on Malaysia Counsellor Ethic Codes by Malaysia Counsellor Board, okay, section B, point 2 about confidentiality highlight on the exceptionalities, kekecualian, kan, maksudnya mengecualikan kerahsiaan ni adalah apabila there are some legal requirements, okay, demand that confidential information be revealed or a breach is required to prevent serious and foreseeable harm to the student. Okay, antara perkara-perkara yang selalunya mungkin memberi mudarat lah, kan, kepada pelajar. Jadi kita perlu memaklumkan perbincangan ataupun rahsia tersebut. Okay, kita perlu maklumkan isu tersebut kepada pihak berkuasa. Okay, contoh macam dia nak mencederakan diri atau dia ada rancangan untuk mencederakan orang lain. Jadi kita perlu memaklumkan. Okay, kita kena breach the confidentiality. So, responsive services strategies are divided into 4 strategies. The first one is counselling, second one is consulting, third one is coordinating, and fourth one is appraising. Okay, so kita akan tengok satu demi satu strategi yang ada. So, number 1, counselling. So, bagaimana counselling ni dia menjadi satu strategi untuk respond immediately, okay, kepada isu-isu yang kita bincangkan tadi. So, we need to know that there are many forms of counselling. It could be individual, okay, group counselling, student counselling, or parents and teacher counselling. Individual or group ni, it could be student or it could be a parents or any groups of people. So, dekat sekolah selalunya student counselling lah. Parent and teacher ni nanti kita akan lihat. So, individual or group counselling. So, basically counselling have been one of the strategy to respond immediately to the student because we need to identify the needs or concern, okay, to clarify needs and provide immediate short-term intervention. So, kita kena tahulah, ataupun counselling ni sebagai orang kata pemula untuk kita kenal pasti apa masalah yang berlaku, apa isu yang berlaku. So, personal counselling will assist student in identifying the problem,
causes, alternative, possible consequences, so that appropriate action can be taken. Okay, ini juga akan membantu guru counselling sendirilah untuk merencana ataupun merancang bagaimana melaksanakan plan intervention ataupun prevention. Okay, another part, counselling session can be a crisis counselling. Counselling crisis. Okay, crisis counselling is to provide prevention, intervention and follow up to student and their family facing crisis situation. Okay, sekiranya berlaku krisis yang besar, contohnya macam isu di Sungai Kim Kim. Okay, dia bukan melibatkan pelajar saja tapi melibatkan ibu bapa, keluarga dan juga masyarakat. So berlaku krisis tu maksudnya sehingga ke tahap yang memudaratkan. Okay, dan juga orang kata sehingga sekolah ditutup. Itu adalah satu bentuk krisis mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. Jadi kita boleh melaksanakan crisis counselling. Okay, so we need to know successful counselling with students includes assessment of student readiness for counselling. So antara aspek yang kita boleh nilai ialah dari segi language development, cognitive functioning, behaviour and also the ability to understand the purpose of counselling. Okay, another part in individual or group counselling is about referral. Okay, maksudnya dalam sesi counselling kadang-kadang kita dah sampai satu tahap yang mana kita perlukan bantuan ataupun panduan, nasihat daripada pihak yang tertentu when necessary. So when necessary, appropriate referral sources are used. Okay, pastikan guru counselling ataupun guru-guru di sekolah ada maklumat ataupun ada sumber untuk kita merujuk pelajar kita. So it could be referring student and families to community agency. Okay, bukan saja pelajar, kita boleh refer ibu bapa juga. So referral actually happen because we want to assist them in managing crisis outside the scope of school counselling program or long-term situations such as suicide, violence, emotional abuse, neglect, substance abuse or teen pregnancy and divorce. So ini kita perlukan bantuan daripada agensi-agensi yang tertentu. Contohnya macam teen pregnancy and divorce. Anak-anak yang terbiar kita nak rujuk pada siapa? Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau suicide kita nak refer kepada siapa? Kita akan refer kepada klinik yang terdekat atau hospital yang terdekat lah kan. Kalau substance abuse kita akan refer pada siapa? AADK. Jadi maklumat-maklumat ni atau sumber-sumber ni perlu ada di tangan kita supaya kita boleh bantu pelajar kita. Antara lain about referral, in referring someone to the community or to the agency, school counsellor must act in accordance with all federal, state and local laws and policy. Jadi kena tahu jugalah apakah term-term polisi-polisi ataupun kod-kod undang-undang yang sedia ada untuk merujuk. But with respect to confidentiality, suspected cases of abuse and threats of harm or violence. Jadi kena berhati-hati jugalah kan. Dari segi kita merujuk tu ada prosedur yang kita perlu jaga. So to assure support, counsellor needs to maintain ongoing communication with involved agencies and referred students. So referral sources may include mental health agency, vocational rehabilitation, social services, juvenile justice services, employment and training program. Another part of referral, sebelum kita nak merujuk pelajar kita kepada mana-mana pihak luar dan pihak yang berkuasa dan sebagainya, kita kena fikir dulu. Kita tanya dulu soalan-soalan yang berikut. The first one is sufficient progress been made with the student in the current helping relationship? Maksudnya ada peningkatan tak dalam kita membantu pelajar ni dalam sesi counselling dan sebagainya, ada peningkatan, ada perubahan yang lebih baik tak? Atau mencukupi tak perubahan ataupun progress tersebut? Kalau misalnya static, we need to do something. Maybe by referring to the others counsellor ataupun referring to the other people or authorities.
Second, does school counsellor have adequate preparation and knowledge in the area of concern? Contohnya macam isu dadah. Bila pelajar berjumpa dengan kaunselor, dia menceritakan tentang dadah. Tapi kaunselor tak banyak maklumat tentang dadah. Kan? Nak memahami tu susah. Kan? Apa itu, apa ni nama dia, dragon. Dulu saya belajar dalam kaunseling dadah, kan? Dia ada satu sebut dragon, shabu punya, hidu. And then ecstasy dan sebagainya. So, bila kaunselor tak ada maklumat ni, dia perlu fikir. Dia perlu merujuk kepada pihak yang lebih tahu. Number 3, is there a more appropriate professional to whom the student could be referred? Okay, ada lagi pihak yang profesional, contohnya macam isu masalah kesihatan mental, psikologi. Jadi, kaunselor sampai satu tahap dia tak boleh nak menguruskan isu-isu berkaitan dengan psikologi, masalah kesihatan mental. Jadi, dia perlu merujuk pelajar kepada pegawai psikologi ataupun psikiatris di hospital atau klinik. And number 4, are other aspects of the counselling program being neglected due to time being devoted to this relationship? Maksudnya dalam dia memberi perhatian kepada pelajar tu ataupun membuat sesi dan sebagainya, adakah program-program lain tak berjalan ataupun dibiarkan ataupun diabaikan? Jadi sekiranya berlaku, dia perlu cari cara untuk refer student kepada pihak lainnya supaya dia boleh melaksanakan tugasan-tugasan dia yang lain juga. Okay, next we go to the parent or teacher counselling. Okay, selalunya dekat sekolah ni jaranglah berlaku sesi counselling dengan ibu bapa ataupun guru-guru. Sebab apa? Dalam tugas atau job scope counselor di sekolah, tiada penyataan yang jelas. Tiada konsensus yang jelas menyatakan kaunselor boleh memberi counselling kepada ibu bapa ataupun guru. And each situation and each request is unique. So kalau misalnya ada request yang tertentu, okay, kita kena tahu juga bahawa tak adalah guideline yang diberikan dan boleh digunakan. Jadi kita kena uruskan dia. Okay, take each situation as it develop and use their best ethical and professional judgment to seek appropriate services for whoever is in need. Okay, maksudnya kalau misalnya kata kita boleh uruskan, kita kena buat secara etika lah. Tapi kalau misalnya kata tak boleh, kita kena refer juga kepada pihak yang lebih baik dan boleh memberikan servis tersebut. Macam contohnya ada freelancer kaunselor dekat luar sana ramai, ataupun boleh pergi lembaga kaunselor Malaysia, boleh cek senarai nama kaunselor yang lain, atau boleh rujuk kepada kaunselor di bawah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun Pembangunan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat. Okay. So there are some question to help school counsellor make decision before they make a counselling session with parent or teacher. Number 1, qualification. Am I qualified to offer the assistance? Okay. Second, do any ethical standards guide me in making this decision? Okay, nombor 2 ni sebab kaunselor sebenarnya banyak terikat dengan etika. Ada perkara yang kaunselor boleh lakukan dan ada juga yang tak boleh dilakukan sebab bukan dalam job scope dia. Contohnya macam dalam senarai tugas kaunselor dah diberitahu kan apa tugasnya di sekolah dan sebagainya. Tiada yang menyebut tentang counselling kepada ibu bapa ataupun guru. Jadi kalau dia melakukan, mungkin perkara itu dikira sebagai tidak beretika. Number 3, is there another professional to whom I should refer this person? Kita boleh tak rujuk kepada orang lain? And will student benefits if I assist this person? Maksudnya kalau kita bantu guru ataupun ibu bapa kita, boleh tak dia mendapat manfaat memberi manfaat kepada pelajar dia? And how much time will I invest if I counsel this person? Okay, sebab kaunselor pun banyak tugas-tugas lain, jadi dia kena fikirkan dari segi masa berapa lama dia nak spend time untuk buat counselling dengan pihak yang lainlah, ibu bapa dan juga guru. Okay, now we move to second strategy, consulting. Consulting ni maksudnya consultation lah kan. Beri konsultasi ataupun perundingan. Perundingan, perkataan dia perundingan kepada pihak-pihak yang tertentu.
So consultation in school, okay, usually counselors consult and work collaboratively with many parties, such as school psychologists, okay, adjustment counselor, parents, teacher, community-based mental health professional. Okay, why we need consultation in school, and why we need those parties? Because to develop a broad base of support for student. Okay, school counsellors serve as student advocates. Maksudnya mewakili suara-suara pelajar. Jadi perlukan perundingan, berunding dengan banyak pihak supaya pelajar kita ni tak terjejas dari segi akademik dia, emosi dia dan sebagainya. Tapi lately ada isu yang berkaitan dengan kaunselor sekolah yang tidak berapa beretika dan dia tidak memberikan perkhidmatan yang baik kepada pelajar dia. So kaunselor dia kena fikir advocates untuk student dia bukan dia counter back balik. Okay, counter back tu okay dalam sisi counselling, nak cakap pelajar tu ada yang perkara dia boleh betulkan dan sebagainya, tapi dalam hal-hal tertentu dia adalah advocates advocators kepada student. So there are many types of consultation in school, perundingan. Jadi antaranya, number one is information services, giving information. Okay, so counselor must know about must have community, or must discuss with the community and school resources, okay, career and educational opportunities, and financial assistance. Okay, second, we have instructional services. Okay, dari segi pengajaran, okay, boleh berunding dari segi classroom guidance, okay, parents education, and also teacher in services. Okay, another consultation is problem solving. Okay, we can have parent teacher conferences, administrative conferences. Kadang-kadang ada masalah dari segi pentadbiran, bukan saja dalam kalangan guru, and student services team conferences, and other school services like guidance curriculum, individual student planning, and special event and project. So perundingan dijalankan untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan